In the villages of India, where farming is not just a livelihood but a way of life, a new idea has been taking root in recent years. The concept of community seed banks. In India's eastern state of Odisha, farmers are preserving the seeds of their ancestors, seeds that have withstood the test of time, soil, and climate. For farmers, seeds are a lived experience, a collective biocultural heritage that has remained with them intergenerationally. The locally established community seed banks help farmers save good and resilient seeds for their own fields so that future generations can continue to farm with them independently and with pride. ଆମର ବିହନର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀ ଧାନ ପାଖାପାଖି 30-40 ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ଏବେ ପୁଣି ଯୋଉ ଦେଶୀ ଧାନର ସବୁ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମର ଦେଶୀ ଧାନ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମର ବିହନ କେନ୍ଦ୍ର ନଥିଲା। ଯେବେ ବି ଆମର 2023-24 ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ SHG ଅଛି, ତ ସେଇ SHG ର 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆସିକି ତାପରେ ଆମର ବିହନଟା କେମିତି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ବିହନ ପାଇପାରିବା ବୋଲି ଆମର ଟିମ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ କରିବା ତାକୁ ବିହନଟାକୁ ବଢ଼େଇବା, ତାପରେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବିହନ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିହନ ଗୁଡ଼ା ମିଳିପାରିବ, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଯିଏ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିହନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେଇଠି ଆମ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିହନ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ ବୋଲିକରି। ତ ଯେବେରୁ ଆମର ବିହନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ସବୁଠୁ ସୁବିଧାରେ ଏଇଠି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଚାଷୀ ନିଜ ପାଖରେ ବି ବିହନ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସେ ସହଜରେ ପାଇପାରୁଛି। These community seed banks of Odisha are not just about storing seeds. They are about preserving heritage, self-reliance and resilience. जो लोकल बिहन अच्छे देशी बिहन ताकू संग्रह करे आमे सेरा पुनर्भर आ चाषी मन को दिया होची, जोटा कि रजिस्टर मेंटेन होची, जोटा केते चाषी नेला कु डेट नेला से केबे पेरेबो केते इंटरेस्ट रे पेरेबो। हमर चाषी भाई माने मिसा बहुत ए अंचल पय बहुत वेल पांटे बारो हमर चाषी भाई माने बहुत सहज पाउछंती कि जोटा कि हमर लोकल वेराइटी हो कि सरकार बिहन हो भल सुविधा रे छोटिया घर बनैलु आउरी सिटी विभिन्न प्रकार हमर देशी वेराइटी धान हो कि पनीपरिबा मजी मांडिया ए जाको सब रखिकी ताको धीरे धीरे आम गाँव लोक नेलु चाष कलु कहीं से बेले हमको बहुत असुविधा होता। जेते सुना बंदा करवार अच्छी बेले साहुकार पाखे जीवार अच्छी सुना बंदा कर आम बिहन किणी आणुलु आरी साहुकार पाखे आम जा लोन कर आणुलु बिहनटा आम निजे बिहन पांटी तैयारी कलु और सी जमा कर आम चाषी मन को भी दउचु आरी चाषी मन भी नौचंती आरी करचंती। The Food and Agriculture Organization of the United Nations, in collaboration with the government of Odisha and local partners, further strengthened the community seed banks by training farmers across 3 districts of Mayurbhanj, Koraput and Bargarh. The trainings focused on the role of community seed banks in conserving, selecting and producing seeds. Through the TCP on Seeds project, FAO supported participatory varietal trials and trained farmers to describe their land races using a set of farmer-friendly traits in rice and brinjal. ट्रेनिंग आसला ट्रेनिंग रु आम देशी धान को प्रथम ट्रायल तार बिहन कलेक्शन कलु तार रिफ्लेक्शन करिछु। Today, the farmers of Koraput, Mayurbhanj and Bargarh are not just growing crops, they are growing confidence, unity and hope. These community seed banks have become a symbol of self-reliance and pride, where farmers no longer depend on external sources for seeds.